Hi, Assalamualaikum. How are you today? I hope you are doing great with your family. Before we start our lesson, let's recite the doa penerang hati and ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhittuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amin. Today's hafazan is Surah Al-Qad. Don't forget to memorize. Hari ini, teacher nak cerita tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Baginda merupakan anak angkat kepada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas selalu menemani Nabi Ilyas pergi berdakwah. Apabila Nabi Ilyas wafat, baginda diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi dan menggantikan tempat ayah angkatnya untuk berdakwah. Baginda mengajar agama Tauhid berdasarkan kitab Taurat dan Zabur. Baginda ingin membetulkan akhlak kaum Ba'al yang suka menyembah berhala, suka berfoya-foya, mabuk dan berjudi. Baginda juga sering mengingati kepada kaum Ba'al bahawa ada syurga dan neraka. Jika mereka menyembah Allah, mereka akan dimasukkan ke syurga. Dan jika mereka masih menyembah berhala, suka berfoya-foya, mabuk dan berjudi, mereka akan ditempatkan di neraka. Akhirnya kaum Ba'al kembali menyembah Allah. Di sini kita dapat lihat bahawa Nabi Ilyas merupakan seorang pemimpin yang arif, baik dan bijaksana. Hari ini teacher nak ajar tentang suku kata Jawi. So, ambil buku Jawi, buka lembaran kerja 9. Pertama sekali tulis hari dan tarikh. Hari ini hari Khamis. So, tulis Khamis dalam Jawi. Dan tarikh dalam bulan Islam, iaitu 28 Ramadan tahun 1441 Hijrah. Mari kita membaca arahan bersama-sama. Tandakan right pada perkataan yang mengandungi suku kata vokal alif. Mari kita lihat soalan yang pertama. Suku kata ba. Dalam pensel ni ada perkataan batu, bulan. Yang manakah mempunyai suku kata vokal alif ba? Semestinya batu. Okey, tandakan right di kotak. Okey, soalan yang kedua. Suku kata ta. Dalam pensel ni ada perkataan tilam, talam. Yang manakah mempunyai suku kata vokal alif ta? Ye pandai. Talam.
Tandakan right di kotak. Stop video ni dulu. Siapkan latihan suku kata yang teacher bagi. Nanti kita sambung balik ya. For English lesson, we use alphabet book. Now, open the book and write today's day and date. In English, today is Thursday and the date is 21st of May 2020. Now, teacher wants to show you how to write capital and small letter J. J for jelly. Okay, now let's start. Capital J. We start from the top and make a standing line to the bottom with a small backward curve. And don't go over the line. Go back to the top and draw a slipping line across. Small j. Draw a standing line from the middle going down below the line with a small backward curve. Add a small dot above the line. Okay children, when you do this exercise, make sure you skip one box, just like teacher did. Okay, that's all for today, and please complete your homework that teacher gives to you. And don't forget to subscribe to our channel. Bye!